Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, happy Wabarakatuh. Monday, everyone. Uh, Good evening, and also welcome back to another Zoom meeting for the members of All-in-One program at English Lab Indonesia. Back again with me. My name is Dia. You guys can call me Miss Dia. And I'm here as your accompany in practicing our English skills together. And for tonight, guess not is Monday, so we are going to have our reading session where we will focus on practicing our reading skills and also our reading comprehension in English. And for this week, we will have food and beverage as our main topic, yeah, for a week ahead. So let's get started. Selamat malam dan juga selamat datang kembali teman-teman semua. Selamat datang kembali di pertemuan Zoom untuk anggota dari program All-in-One bersama English Lab Indonesia. Balik lagi bersama saya, nama saya Dia. Teman-teman boleh panggil saya Miss Dia. Dan di sini saya adalah sebagai temannya kalian untuk kita sama-sama berlatih kemampuan bahasa Inggris kita. Dan untuk malam hari ini, karena ini hari Senin, jadi kita akan melaksanakan sesi reading, di mana akan fokus melatih kemampuan dan juga pemahaman membaca dalam bahasa Inggris ya. Dan untuk malam hari ini, dan untuk minggu ini ya, selama seminggu ke depan, selama 3 pertemuan di minggu ini, kita akan membahas tentang food and beverage, ya, yang artinya adalah makanan dan minuman. Jadi langsung aja kita maju ke slide berikutnya ya. Nah, as you guys can see here, here are the things that we are going to do in this session for about an hour ahead. The first segment in this session is the vocabulary bank. The aim of this segment is to expand our vocabulary in English. And here I will provide you with list of vocabularies related to today's topic, yeah, which is food and beverage. And next, after the vocabulary bank, there will be the reading activity, where I will provide you the reading passage that we will read together here one by one. Yeah? And after we read the passage, there will be the reading comprehension test, where I will give you some questions related to the informations we got from the reading passage. So make sure while reading it, make sure you comprehend, make sure you understand it, and also memorize it. Okay? Ya, seperti yang bisa dilihat di layar di depan yang saya bagikan ini, inilah dia yang akan kita lakukan di sesi ini selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Jadi, segmen pertama di sesi ini namanya Vocabulary Bank. Tujuannya adalah untuk memperluas perbendaharaan kita dalam bahasa Inggris ya, terkait dengan topik kita malam hari ini. Jadi di Vocabulary Bank akan saya tampilkan, akan saya sediakan daftar dari kata-kata yang sekiranya ada hubungannya, berhubungan dengan topik kita malam hari ini, yaitu food and beverage, makanan dan minuman ya. Setelah vocabulary bank ada slide kegiatan membaca ya, di mana akan saya tampilkan bahan bacaan yang akan kita baca sama-sama satu persatu. Setelah itu ada yang namanya reading comprehension test. Isinya adalah beberapa pertanyaan terkait informasi yang kita dapat dari bahan bacaan yang sebelumnya kita baca bareng-bareng ya. Jadi pastikan selama membaca itu kalian sambil mencoba pahami apa aja yang disampaikan dan juga ingat informasi-informasi apa aja sih yang disampaikan biar mudah untuk menjawab tesnya. Oke? And if we have enough time, there will be the unfamiliar word segment at the end of this session.
Di akhir sesi nanti, kalau kita punya cukup waktu, ada yang namanya unfamiliar word segment ya. Di situ kita bisa Q&A, kita bisa tanya jawab, dan kita bisa diskusi tentang apapun yang mau kalian tanyain. Utamanya adalah tentang kata-kata yang menurut kalian asing ya, yang kalian temukan di sesi ini. Misalnya comprehension gitu. Nanti kalian tanyain comprehension itu apa. Nanti saya kasih tahu. Tulisan, pengucapan, dan penggunaannya gitu ya. Yuk, kita langsung masuk aja ke slide selanjutnya, yaitu di vocabulary bank ya. About or here is food and drink. You can also say food and beverage. Here I have prepared 2 slides of the vocabulary bank about food and drink or food and beverage. You can pay close attention on how I pronounce the word in English and also the meaning in Indonesian language. You are allowed to follow me through to mimic how I pronounce things, but please make sure that you guys mute your microphone so I cannot hear you. Yeah. And also make sure that you display your real name, yeah. So it's easier for me if I want to call you to read the passage later. Oke. Ini dia vocabulary banknya tentang food and drink atau food and beverage. Saya akan bacakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya. Teman-teman boleh perhatikan bagaimana pengucapan bahasa Inggrisnya oleh saya. Dan kalau teman-teman mau sambil latihan pengucapannya, sambil mengikuti cara saya mengucapkan, itu boleh banget. Tapi pastikan kalian mikrofonnya tetap di mute, oke? Dan juga pastikan kalian sudah menampilkan nama asli kalian biar lebih mudah untuk saya memanggil kalian nanti di sesi membacanya. Oke. The first word here is appetizer. Appetizer. Appetizer means makanan pembuka, ya. Appetizer. And then next is the main course. Main course, ya. Main course artinya makanan utama, ya, sajian utamanya. The next word is side dish. Side dish. Side dish artinya makanan pendamping. Di bawahnya side dish ada kata dessert. Dessert. Dessert artinya makanan penutup, ya, makanan pencuci mulut gitu. Ini agak tricky karena ada kata yang mirip bentuknya, tapi bedanya adalah S-nya cuma satu. Ya, yang ini S-nya dua, dibacanya dessert. Dessert artinya makanan penutup. Kalau S-nya cuma satu, dibacanya desert. Desert. Desert artinya padang pasir. Ya. Desert. Kalau S-nya dua, dibacanya dessert. Oke. Next, di bawah dessert ada kata beverage. Ya. Beverage. Beverage. Artinya minuman. Alias beverage ini adalah segala liquid, segala cairan yang bisa diminum, kecuali obat. Ya. Beverage, minuman. Di bawahnya beverage ada kata appetizing. Ya. Appetizing. Bentuknya agak-agak mirip dengan kata pertama tadi ya. Appetizer. Ya. Appetizer artinya makanan pembuka. Kalau appetizing ini masuknya ke adjective atau kata sifat ya. Appetizing itu artinya yang menggugah selera. Appetizing. I think that's why it is appetizer. Karena makanan pembuka itu yang menggugah selera, ya, yang membangkitkan nafsu makan. Appetizer. Selanjutnya setelah appetizing, adjective juga yaitu delicious. Delicious artinya lezat. Delicious or yummy. Lezat, enak. Di bawah kata delicious ada kata fresh. Fresh. Ya, fresh. Fresh artinya segar.
Lalu di bawahnya fresh ada kata grilled. Grilled. Grilled artinya dipanggang, yang dipanggang. Grilled. Grilled chicken. Ayam panggang. Di bawahnya grilled ada kata fermented. 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 Artinya yang difermentasi ya. Fermentasi itu proses mengawetkan. Jadi fermented artinya makanan atau minuman yang diawetkan. Next, setelah fermented ada kata carbonated. Carbonated. Carbonated itu artinya yang berkarbonasi ya atau yang bersoda. Jadi kalau teman-teman perhatikan di kemasan-kemasan minuman bersoda pasti ada tulisannya carbonated drink. Carbonated drink. Artinya minuman berkarbonasi atau minuman yang bersoda. Boleh di screenshot slide pertama dari vocabulary bank ini. Dan kalau misalnya ada yang mau diulang pengucapannya, kita mau dengar lagi, boleh nanti di rekamannya aja ya. Next slide, masih vocabulary bank. The first word here is spicy. Spicy ya. Jadi di huruf P ini ada udaranya. Pah. Jadi spicy. Artinya pedas. Di bawahnya sweet. Sweet artinya manis. Lalu di bawah sweet ada kata sour. Sour. Ya, sour artinya kecut atau asam. Sour. Asam ya. Jadi bedanya asam yang kimia, bahan kimia dengan asam rasa asam itu. Kalau rasa asam itu sour, kalau asam yang kimia itu acid ya, acid and sour. Oke, di bawah kata sour itu savory. Savory. Savory ini artinya gurih. Gurih atau savory itu biasanya dia sweet and savory ya. Jadi manis dan gurih-gurih itu makanan-makanan yang asin gitu ya kalau kita savory. Tapi kalau asin, rasa asin itu namanya salty. In English we call it salty, asin. Savory, gurih. Di bawah savory ada kata bitter. 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 Artinya pahit. Bitter. Di bawah kata bitter ada kata bland. 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 Di huruf A ini dia tuh seperti E tapi lebih ke A gitu, lebih buka mulut, bland. Bland. Tapi agak E gitu ya. Bland. Artinya hambar. Kalau blend artinya campur. Kalau pakai E. Lalu di bawah kata bland ada kata hot. 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 O, tapi bunyinya agak A. Lebih buka mulut. Hot. Artinya panas. Di tengah-tengah antara hot dan iced ada kata warm. Warm artinya hangat. Lalu kalau yang dingin atau yang diberi es, itu kita pakainya iced. Jangan lupa ada D di paling belakangnya ya. Iced. Artinya diberi es gitu, di esin. Jadi dinginnya itu dari es. Iced. Kalau nggak pakai D, artinya es aja. Es top. Kalau iced ini artinya yang dingin. Makanya es teh itu iced tea. Iced. Next di bawah kata iced ada kata juicy. Juicy ya. Juicy artinya yang berair. Juicy. Sering muncul kalau ada yang review makanannya yaitu steak. Juicy. Dagingnya tuh juicy banget. Nah, artinya dia berair. Ada juice-nya. Lalu di bawah kata juicy alias yang terakhir ya vocabulary bank tonight adalah nutritious. Nutritious.
Nutritious artinya bernutrisi. Nutritious artinya bernutrisi. Alright, ini dia boleh di screenshot. Ya, oke. Bedanya atau ya, malah miss. Oke. Pengucapannya yang hangat dan juga ulat, warm. Warm. Betul. Kalau yang hangat itu warm, kalau yang ulat itu worm. Warm and worm. Betul ya, worm. Worm. Next. Oke. Nah, ini dia kegiatan membacanya ya, teman-teman. Siap-siap angkat tangan ya, menggunakan fitur reaction. Raise hand menggunakan fitur di Zoom. Oke, mantap, sudah banyak. Karena tulisannya banyak, mungkin kalau yang pakai HP kelihatannya kecil, boleh di slide, apa ini, di pinch ya. Seperti kita zoom in foto di galeri. Pinch. Nah, itu dia otomatis zoom in juga tulisannya. Oke, langsung aja. The first participant to read tonight is Mr. Salman Sufi Gilang. Food and drink are essential part of our daily lives. Okay, yes. Food and drink are essential parts of our daily lives. Very good. Ya. Makanan dan minuman are essential parts, adalah bagian penting. Penting itu artinya lebih mendasar gitu ya. Bagian penting banget Essential penting of our daily life. I'm sorry. Yeah, of our daily lives. Dari kehidupan kita sehari-hari. Very good. Next adalah Mr. Alfari Azhar. They provide us with the energy and nutrition we need to function properly. Okay, yes. They provide us with the energy and nutrients we need to function properly. Ya, they provide us. Mereka menyediakan kita, ya. Mereka memberikan, mereka menyediakan kita energi dan nutrisi, nutrients, energi dan nutrisi yang kita butuhkan untuk berfungsi dengan baik, ya, to function properly. Next is Miss Nita. Miss Nita. Eating a healthy and balanced diet is important for maintaining good health. Yeah. Eating a healthy and balanced diet is important for maintaining good health. Health. Jadi yang kata terakhir ini boleh dikasih agak udaranya lepas. Health. Eating a healthy and balanced diet is important for maintaining good health. Makan dengan pola makan yang sehat dan seimbang itu penting untuk menjaga kesehatan kita. Okay, next is Miss Sarina Sianturi. There are many different types of food, including fruits, vegetables, grain, meats, and dairy products. Okay. There are many different types of food, including fruits, vegetables, grains, meats, and dairy products. There are many different types of food. Ada banyak jenis berbeda dari makanan, including termasuk fruits. Fruits. Kalau untuk buah-buahan ini, I-nya silent ya, I-nya nggak dibaca, tapi U-nya jadi lebih panjang. Fruits. Fruits, buah-buahan, vegetables, sayur-sayuran, grains, biji-bijian, meats, daging, and dairy products.
Dairy products artinya produk-produk olahan susu ya. Jadi dairy products itu termasuk keju, yogurt, and all, and so on. Dairy yang dari susu. Okay, next is Mr. Agus. Each type of food provides us with different nutrients that our bodies need. Yes. Each type of food provides us with different nutrients that our bodies need. Yeah. Each type of food, masing-masing jenis makanan provides us, menyediakan kita with different nutrients, dengan nutrisi-nutrisi yang berbeda that our bodies need, yang dibutuhkan tubuh kita. Next is Mr. Cindy Chale atau Cindy Kale. For example, fruits and vegetables are rich in vitamins and minerals, while meats and dairy products are good source of protein. All right, yes. For example, fruits and vegetables are rich in vitamins and minerals, while meats and dairy products are good sources of protein. Bacanya protein. For example, sebagai contoh, fruits and vegetables, buah-buahan dan sayur-sayuran are rich in vitamins and minerals, kaya akan vitamin dan mineral. While meats and dairy products, sementara daging dan produk olahan susu are good sources of protein, adalah sumber-sumber yang baik untuk protein. Sumber protein yang baik gitu. Next is Mr. Abil Hussain. Abil Hussain. Yeah, next is Mr. Abil Hussain. Don't forget to unmute. Test. Did Okay, you yeah. hear me? Yes, Yeah. okay. In addition to food, drinks are also important for our health. Yeah, great. In addition to food, drinks are also important for our health. Sebagai tambahan untuk makanan, in addition to, atau bisa juga in addition to itu artinya selain ya. Selain makanan, drinks are also important for our health. Minuman juga penting untuk kesehatan kita. Health. Next is Ulin. Water is essential for keeping our bodies hydrated, while other drinks like milk and juice provide us with important nutrients. Very good. Thank you so much. Water is essential for keeping our bodies hydrated, while other drinks like milk and juice provide us with important nutrients. Nice. Air itu penting untuk menjaga tubuh kita terhidrasi. Terhidrasi alias dia tercukupi airnya. Ya. While other drinks like milk and juice provide us with important nutrients. Ya. Sementara minuman lain seperti susu dan jus memberikan kita atau menyediakan kita nutrisi-nutrisi yang penting. Next is Valia. Coffee and tea are popular drinks that many people enjoy for their taste and caffeine content. Okay, nice. Coffee and tea are popular drinks that many people enjoy for their taste and caffeine content. Coffee and tea are popular drinks.
kopi dan teh adalah minuman yang populer that many people enjoy, yang banyak dinikmati orang for their taste and caffeine content. Banyak dinikmati orang untuk rasanya dan juga untuk kandungan kafein. Content, artinya isi atau kandungan. Next is Miftahul Jannah. Can you hear me? Yes. Okay. Wait. Okay. Here. When it comes to eating out, it's important to make healthy choice. Okay. When it comes to eating out, it's important to make healthy choices. Choices. You read the ES. Okay. When it comes to eating out, ketika makan di luar, ketika saatnya makan di luar, when it comes to eating out, it's important to make healthy choices. Penting untuk membuat pilihan-pilihan yang sehat atau memilih yang sehat. Make healthy choices. Okay, next is Miss Rara Mulyashani. Many restaurants offer unhealthy options. Bentar Kak, tulisannya nggak kelihatan. Oh, really? Yeah, zoom Many in. restaurants offer unhealthy options that are high in calories, fat, and sugar. Okay, many restaurants. Many restaurants. To say restaurants, you silent di au. Ya, au-nya di silent aja jadi restaurants. Restaurants. Many restaurants offer unhealthy options that are high in calories, fat, and sugar. Banyak restoran yang menawarkan pilihan-pilihan tidak sehat yang yang tinggi kalori, lemak, dan gula. Restaurants. Okay, next. Mahar. Hello, Miss Mahar, yes? Hello? Don't forget to unmute your microphone. Sorry. Okay. Still mute, sorry. It's okay. Reading menus carefully and choosing dishes that are lower in calories and fat can help you maintain a healthy diet while still enjoying eating out. Okay. Reading menus carefully and choosing dishes that are lower in calories and fat can help you maintain a healthy diet while still enjoying eating out. Ya. Reading menus carefully, membaca menu dengan teliti atau dengan berhati-hati, and choosing dishes that are lower in calories and fat, dan memilih menu atau memilih sajian, memilih makanan yang lebih rendah kalori dan lemak can help you maintain healthy diet while still enjoying eating out. Bisa membantumu menjaga pola makan yang sehat, sementara tetap menikmati makan di luar. Ya. Okay, that's all for our reading activity tonight. I'm so sorry for you guys that have raised your hand but haven't got the chance to read. I'll see you guys again in the next reading session. Now, let's try to answer the questions in the reading comprehension test. Let's see, question number 1. Okay, number 1, what is food? Option A, any substance consumed to provide nutritional support for an organism. Or B, a liquid intended for human consumption.
or C, a type of drink? A. 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 Get it. Let's see. What is the correct answer? Apa itu makanan? The correct answer is, oh, ada D, a type of one. The answer is A, ya. Any substance consumed to provide nutritional support for an organism. Apakah ada yang mau translate ini? No? Okay, let me. Ada nggak? Nggak? Okay. Option A. Any substance, zat apapun, substance ya, atau kandungan apapun, zat ya, substance itu zat. Zat apapun yang dikonsumsi untuk provide nutritional support, untuk menyediakan dukungan nutrisi for an organism, untuk makhluk hidup, organism. Option B. Oh, nanti aja. Next, question number 2. What is drink? Nah, the same option. What is the answer? A, B, C, or D? With the same option. Good intended for human person. B, ya. What is drink? Apa itu minuman? The correct answer is B, ya. The keyword here is liquid. What is liquid? Cairan. Yeah. Cairan. Liquid. B, a liquid intended for human consumption. Cairan yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia. Itulah minuman, ya. That is drink. Okay. Next to question number 3. What are the different types of food mentioned in the passage? Apa jenis-jenis makanan yang tadi disebutkan di bahan bacaan tadi? A, fruits, vegetables, grains, meats, and dairy products. Or B, water, milk, juice, coffee, and tea. C, apples and oranges. Or D, plants and animals. Okay. A. Fruit, vegetable, grain, meats, and dairy products. A. A lot of you guys answered with A. Let's see. The correct answer to question number 3 is A. Yeah. The different type of food mentioned in the passage are the fruits, vegetables, grains, meats, and dairy products. Ada yang mau translate ini artinya apa-apa aja? Buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, daging, dan olahan dari susu. Ya. Produk olahan susu ya, keju, yogurt, dan lain-lain. Very good, very nice. Thank you. Next, number 4. What nutrients do fruits and vegetables provide? Nutrisi apa yang disediakan atau yang diberikan oleh buah dan sayuran? Is it protein, or vitamins and minerals, or fat, or carbohydrate? B. Vitamin and minerals. Vitamins and minerals. Vitamins and minerals, ya. That is correct answer. Itulah yang disediakan oleh fruits and vegetables. Jangan lupa fruits, I-nya silent tapi U-nya lebih panjang. Next, number 5. Fruits. Number 5. Okay. What nutrients do meats and dairy products provide? A, B, C, or D? B. Protein. B. Protein. B. Protein. TE dibacanya T, tapi ya, protein. Itulah nutrisi yang disediakan oleh daging dan produk olahan susu. Next. Oh, what about the option D? How you say it? Karbohidrat. Nasi, kentang.
how you say it, how you pronounce it. Yes. Carbohydrates. 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 Yeah, very good. Yeah, carbohydrates. And next, Carbohydrate. here are the true or false kind of questions. Number 1, people enjoy milk for the taste and caffeine content. Is it true or false? False. 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 It is false, yeah. Why is it false? Yes, people enjoy milk for the The answer taste. is coffee. Caffeine is coffee. Because milk not provide contain caffeine. No. Caffeine is Let me caffeine is arrange the sentence, ya. Saya bantu It susun should be coffee. Yeah, milk doesn't contain caffeine, or milk doesn't provide caffeine. Yeah, or people don't enjoy milk for the taste and caffeine content. Banyak bentuk. Or it is coffee and tea that provide caffeine. Boleh. Next, number 2, water keeps our bodies hydrated. Is it true? Or It's a true. Is it true? Let's translate this one. What is it in Indonesian language? Air dapat Air menjaga menjaga tubuh kita terhidrasi. Oke, bahasa iya. Air menjaga tubuh kita terhidrasi. Ya, air menjaga tubuh kita dari hidrasi. ya, menjaga tubuh kita tetap tercukupi airnya, terhidrasi. So it is true. Next, number 3, meat is the main source of energy and nutrition for vegans. No, of course not. No. False. Ada yang bilang true. Why is it false? Let me ask you. nutrisi and vegan itu dari Vegan tumbuhan. coming from Vegan vegetables. just only Because vegetable. Vegan coming from vegetables. Okay. Because meat is not for vegan. Nutrients for vegans comes from mostly from fruits, vegetables, and or grains, something like that, yeah. Because vegans are Someone who doesn't eat meat. yeah, vegans are people who don't eat meat, yeah. Vegans tidak makan daging, so this one is false. Do you guys know what is different between vegan and also vegetarian? Vegetarian consume egg, milk, but vegans don't consume it. Okay, very good. That is correct. Yeah. Vegan doesn't consume it all of the animal products, yeah, but vegetarian, they still consumed eggs, milk, cheese, something like that. So that's different. Kalau vegan dia cuma makan pokoknya semua yang hewan-hewan dia nggak konsumsi. Tapi kalau vegetarian masih buah sama sayur aja. ya, kalau vegetarian telur, susu dan produk olahan susu itu dia masih mau makan. Cuma daging yang tidak. Okay, next, number 4. Drink isn't as important as food for our bodies. Is it true or false? False. False. This one is false. Because actually drink is as important as food for our bodies, ya. Jadi kalau kalau kalian ada ketemu kalimat yang formatnya seperti ini, ketemu dua as important as adjective, lalu as, lalu noun, lalu kata benda, artinya artinya Kalau ini important berarti sepenting. Jadi minuman sepenting makanan untuk our bodies, untuk tubuh kita.
Ya. Next, number 5. Maintaining calories and fat help us maintain a healthy diet. True. 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 Easy peasy lemon squeezy. I think it's the last sentence in the reading passage. From the reading passage. Menjaga kalori dan lemak membantu kita menjaga pola makan yang sehat. By the way, diet itu bisa diartikan pola makan ya. Jadi maintaining healthy diet. Diet. I thought this is true, yes. Okay. Okay. I think that's all for tonight, yeah. And you guys have answered all the questions correctly. So kudos to all of you here. 2 thumbs up to you. Yay! Yay! What time is it? Okay, we still have time for the unfamiliar word segment. So, do you guys have any unfamiliar words you found from this session? Maybe you can read it. Miss, I have one question. Okay, you can write it down on the chat box. I will read it. It is easier for me if you read it. If you write it down, sorry. Boleh dituliskan di chat box biar saya baca dan saya tuliskan di sini. Oke. Carbonated. Oh, sambil berpikir. Carbonated. Carbonated itu sama seperti iced. Ya. Berkarbonasi. Berkarbonasi atau bersoda. Sama seperti ice itu dia es. Kenapa bukan dikarbonasi? Karena bukan verb. It is adjective. Carbon. I'm not sure actually. Dikarbonasikan. Berkarbonasi itu dikarbonasikan. Mungkin dibalik ke bahasa Indonesianya lagi ya. Kalau dikarbonasi itu artinya apa? Artinya dia kata kerja kan? Ya enggak ya kan? Correct me if I'm wrong. Intinya gitu. Intended. Intended artinya diperuntukkan. Atau diniatkan gitu ya. Intend. Intend artinya niat. Properly. Properly itu dengan baik lah ya, proper. Sesuai itu proper. Grain. Grains artinya biji-bijian. Differences roast and grilled. Nah, ini if I'm not mistaken, ini bedanya di alatnya, device-nya. Kalau roasted. Kalau grilled itu di panggangan, yang di bawahnya ada api, ada arangnya, grilled. Kalau roast itu bisa yang pakai pan. Correct me if I'm wrong. Roasted. Pakai pan, tapi nggak pakai oil. Jadi dia kayak sangrai gitu ya. Roasted. Substances. Substance artinya zat. Plain. Oke, berbeda. Kalau plain itu artinya dia tawar.
kurang lebih sih, cuma beda. Is plain same with bland. Kalau bland tadi artinya apa ya? Tawar. Hambar. 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 Beda kan, tawar dan hambar. Tawar itu maksudnya tidak diberi perisa, alias rasa aslinya gitu. Rasa asli, misalnya plain yogurt, rasa yogurt aja. Tapi rasa asli yogurt itu dia agak sour gitu kan. Walaupun plain tapi dia sour. Berarti dia nggak bland, ya kan? Kalau bland itu artinya hambar. Hambar artinya Maybe original ya taste, betul. original taste. Like that. It's original. The original taste itu plain, tawar. Di sini saya tambahin ya, original taste lah. Asik. Atau rasa aslinya. Plain. Berarti kalau teh tawar harusnya plenty gitu. Plain tea. Teh tawar, yes. Kalau bland itu sesuatu yang seharusnya ada rasanya, tapi nggak ada rasanya gitu. Hambar. Bland. Oke. Apa perbedaan example dan yang diperlukan? Oke. Perbedaannya example dan examples. Teman-teman kalau tahu, biar tahu apa yang saya bicarain, boleh sambil baca chatnya ya, yang di meeting chat ini. Bedanya adalah yang satunya tunggal, yang satunya jamak. Penambahan S di belakang itu kalau untuk noun, untuk kata benda, berarti perbedaannya adalah tunggal dan jamak. Example artinya contoh. Kayaknya tidak perlu panjang lebar ya. Contoh yang tunggal alias cuma satu. Kalau ditambah S, jadinya contohnya ada banyak gitu. Tapi di Lalu, paragraf 2 itu ada beberapa contoh yang disebutkan, Miss. let me Like foods. mana ya tuh? Paragraf kedua itu nih ya. For example. Oh iya bener juga. Contohnya, seharusnya for examples ya. Betul-betul. Yang lainnya mana ada examples? Berarti seharusnya examples yang. Iya betul, for examples. Okay. Thank you. Very good. Oh my God, kalian teliti sekali ya. For examples. Iya kah? Kayak gitu ya, betul. Lalu fermented, mengapa bisa difermentasi? Karena ferment itu adalah verb. Ya, ferment itu kata kerja. Sementara karbon itu bukan kata kerja, tapi dia kata benda. Carbonated, makanya dia tuh berkarbonasi. Sementara kalau itu verb ditambah ed, dia jadinya d. Ya. Clear enough? Miss, saya mau tanya, Miss. Yes. Kalau hambar itu kan blend ya, tapi kalau light taste itu seperti apa ya? Maksudnya light, rasa yang lebih light gitu loh Light. maksudnya. I get it. Light itu artinya rasanya ringan. Rasanya ringan alias tipis-tipis. Ya, light. Contoh, apa ya? Contohnya kalau ada yang mereview ramen atau soto deh. Oh, ini kuahnya jenisnya yang light gitu ya. Bedanya kalau yang light itu kuah sotonya tuh kayak yang seger aja, yang ringan gitu. Tapi kalau yang nggak light itu bold. Lawan dari kuah yang light adalah kuah yang bold. Bold artinya banyak rempahnya, banyak rasanya, kaya rasa. Kuat gitu rasanya. Kalau light rasanya lebih ringan. Itu bedanya. Light. Light, tulisannya seperti ini, bisa artinya ringan. Hope it helps. Ya. Bedanya beverage sama drink. Kalau drink, Bukan cahaya itu, Miss. Like. light bisa juga artinya cahaya, tapi bisa juga jadinya ringan. Sini saya tulis juga ya. Berarti Light. tergantung konteks dari kalimat itu ya?
Betul, very good. Pasti kita bisa lihat kok. Oh, ini lagi ngomongin keringanan atau kecahayaan. Ada yang tanya bedanya beverage sama drink. Kalau beverage itu segala minuman, segala cairan yang bisa diminum, alias dia itu hanya untuk noun. Beverage itu noun saja. Hanya kata benda ya. Gimana tuh saya? Sementara drink itu minuman juga. Tapi drink juga bisa jadi verb. Bedanya itu aja. Cuma kalau secara sama-sama minuman mereka sama. Minuman kalau sebagai noun. Tapi minum kalau sebagai verb. Penting untuk kita belajar tentang part of speech. Sudah ada yang belajar part of speech dari siapa namanya Google Classroom? Ya, ice dan cold sama-sama dingin. Bedanya iced itu dingin dari es, diberi es. Makanya di sini tadi ice itu beres atau dingin ya. Kalau cold itu bisa yang dingin bukan ada esnya. Cold bisa udara dingin itu kan cold. Cold water, betul. Kalau dia dari kulkas ya, nggak dimasukin es ke dalamnya tapi dia dari kulkas bisa disebutnya cold. Kalau food itu tidak jadi foods karena food itu uncountable ya. Food itu uncountable. Correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah food itu termasuk uncountable. Yang bisa dihitung itu adalah jenis-jenis makanannya. Sama seperti furniture. Furniture juga nggak bisa dikasih es karena dia uncountable. Yang bisa dihitung adalah jenis-jenis furniture seperti tables, chairs, dan lain-lain. Nafas saya agak pendek ya malam hari ini. Sorry. Thank you for the answer. My pleasure. Salah, Miss. Itu fermented artinya difermentasi. Tadi saya bilang apa? Oh iya. Sorry. Karbonasi. Iya. Biasalah. Manusia. Tidak luput dari kesalahan. Kalau light, oh ya light itu tulisan lainnya ya. Tulisan yang tidak formal dari kata light ini. Light dibacanya light. Bentuk lebih singkat karena cara bacanya sama. Sama seperti night. Night, ada juga nulisnya night. Gini kan? Gitu dia. Apa ya, gaul kali ini, lebih gaul kali. Lebih tidak formal. Ini dia bentuk slang dari light. Gitu. Good night. Night, light. Ternyata cewek tidak selalu benar. Waduh. Sebenarnya saya bukan cewek, oh enggak. Next. Ada lagi? Jam berapa ini? Oh, masih ada waktu ya. Ayo teman-teman, ada lagi yang mau tanyakan? Ini saya gedein bentar ya, biar bisa siapa tahu mau di screenshot. Atau atau ada yang mau baca lagi dari sini? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh? Dari bahan bacaannya. Pastel. Maksudnya pastel? Pastel itu warna atau makanan? Pastel, Kak. Can you elaborate the question? Oh, kalau minuman beralkohol itu apa, Miss? Oke. Kalau minuman beralkohol kita pakainya beverage, tapi ditambahin alcoholic.
Alcoholic beverage. Minuman beralkohol. Alcoholic. Kalau warung makan, rumah makan, apa tetap disebut restaurants? Beda-beda ya. Kalau restaurants itu, jadi kalau bahasa Inggris, kalau di luar itu ada juga yang disebutnya diner. Diner, tulisannya D-I-N-E-R. Kalau kalian pernah nonton di film atau di series luar negeri itu, dia bentuknya seperti Karen's Diner. Begitu bentuknya. Kalian ingat bentuknya Karen's Diner itu yang sempat viral marah-marah itu? Bentuknya begitu. Biasanya dia, oh ya, biasanya dia menyediakan makanan-makanan sarapan dan juga dessert. Kayak gitu ya, beda-beda. Kenapa ya? Jadi ada yang namanya diner juga. Jadi sepertinya tidak semuanya restaurants ya. Ada, kalau dine in artinya makan di tempat. Itu aja, dine in. Lawannya alias kalau tidak makan di tempat berarti take away. Bungkus. Liquor. Liquor bukan minuman beralkohol. Liquor termasuk minuman beralkohol, tak beralkohol, tapi dia itu jenisnya ya. Jenisnya liquor. It's a type of alcoholic beverage. Disebutnya liquor. Kenapa minuman bersoda soft drink? Nah, ini saya juga belum tahu kenapa ya. Memangnya ada hard drink kah? I'm not sure. Pertanyaannya bagus. Sangat-sangat memantik rasa penasaran kita. Boleh di recheck lagi, bukan recheck sih, boleh research. Kenapa soft drink? Kenapa soft? Kalau saya bandar, kamu makan Karena apa? dia tidak beralkohol. Oh, gitu ya? Betul juga Mm-mm. sih. Tidak keras ya. Oh, thank you so Kalau much. kayak wine itu kan jatuhnya beralkohol. Betul-betul. Oh iya, betul-betul. Thank you so much. Biasanya emang gitu ya. Biasa kayak 0%, bir 0% itu kan dia juga minuman soda. That's why it is soft drink. Itu ya jawabannya teman-teman. Kenapa orang sana sebutnya soft drink? Ke bawah ke sini jadi soft drink. Karena dia tidak bersoda. Ke bawah sampai sini walaupun tempatnya itu nggak menyediakan minuman beralkohol, tapi soda tetap disebut soft drink. Itulah dia namanya bawaan. Kalau saya bandar, kamu makan apa? Bahasa Inggrisnya, Miss. Maksudnya apa? Kalau saya bandar, kamu makan apa? I'm not sure. Kalau saya bandar, kamu makan apa? Boleh di, apa namanya? Mungkin ada typo. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Ya, ternyata soft drink artinya dia, saya bandar kamu makan. Bandar itu apa? Dealer. Saya bandar. Bayar kali ini, bayar. Bayar kali ya. Oh ya, oke. Oh, I get it. Misalnya dia mau traktir, ya oke. Kalau kalian mau traktir orang, kalian bisa ngomongnya kayak gini, biar nggak formal banget. It's on me. It's on me. Saya tulis di mana ya? Di sini deh. It's on me. Don't worry, it's on me. Jadi kalau saya mau traktir kamu makan siang, jadi lunch on me gitu. Ya, lunch on me. The drinks on me. Kayak gitu-gitu. On me. Alias artinya itu saya yang bayar gitu. Kalau bills on me juga sama ya? Bill on me, betul. It's on me. It's on me. Bills on me. Very good. Bills on me. Bills on me atau makanan minumannya. Foods on me. Drinks on me. Coffees on me. Gitu. S di sini is ya. It is on me. Itu. Artinya saya traktir. Atau saya bayarin. Ternyata bandar itu maksudnya itu ya.
If me bookie you for it. Bookie itu apa? Bandar saya tahu sih, cuma mungkin istilah di daerah lain kalau traktir bisa pakai kata bandar. Saya tahu ya bandar tuh kayak bandar judi, bandar yang lain-lain ya. I get it. Pakai ini aja udah ya teman-teman ya. Kalau mau traktir it's on me atau bills on me atau the foods on me, the drinks on me, the teas on me, the coffees on me. Bandar udara. Oh, ternyata waktunya sudah ya teman-teman. The time is up. Ini dia, alhamdulillah kita lumayan banyak ilmu-ilmu baru. Ada lain. Ini boleh shoot. Kemudian sebentar. Oke. Boleh di screenshot. Let's call it a night. Thank you so much everyone. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang saya malam hari ini. Thank you so much, Miss. Thank you, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you in Bye, good night. See you. Miss.